मोबाईल कनेक्टिविटी सत्तरीन खूब प्रॉब्लम आसा. सो तेचेर तुमचो कितें डिमांड आहा गव्हर्मेंटा कडेन? सो हांवें मिनिस्टराक म्हणलें की म्हजे नोट्स ऑलरेडी गेल्या टू द प्रायवेट प्रोवायडर्स नेटवर्क प्रोवायडर्स, आनी तांचो रिप्लाय आयला की आमची जी एरियाज आसा इट इज नॉट फिजिबल इकॉनॉमिकली बिजनस वायज फॉर देम. So that's why I've asked Minister now to please intervene and take care and just see that what best he can do to get us network connectivity because it is so important. Internet network, fast, good network. कित्याक आतां आमी पळयलां आसतलें कोविड टायमार आमच्या भुरग्यांक इतले त्रास जाल्या कित्याक नेटवर्क ना म्हणून. आमचे इतले भितर ग्रामीण भागान रुरल एरियान इतले भितरले विलेजीस आसा, भुरगीं बाबडी किलोमिटर्स चलून एक जाग्यार येतालीं खंय नेटवर्क तांकां मेळटालें एंड बिकॉज एवरीथींग वॉज ऑन मोबायल ऑन युअर टॅब्स ऑर वॉटेवर. सो नेटवर्क पयलीं ना. आनी वी आर टॉकिंग अबावट डिजिटलायज्ड इंडिया. आमचे प्रधानमंत्रीचे विजन आसा न्ही दॅट इंडिया शूड बी टोटली डिजिटलायज, सगळे ऑनलायन ट्रान्झॅक्शन्स, बट बेजीक नेटवर्क नासतना हें सगळें कशें जातलें पॉसिबल? ओके.